design. You see straight to the depths of me. Our hearts beat the loudest sound as the world's spinning round. And I have everything I need when I'm with you. A very good evening to all the lovely people gathered here. Good evening, everyone. No, this Josh is not enough. Please, louder. This is a season of celebration. And today it's indeed a celebration because Joyson and Pranita have become 1 year. So now it's called for some double dhamaka. Let's make some noise together. Good evening, everyone. Yes, lovely. Entrance sugarcane juice alle, butterscotchy milkshake alle. Tepiyo, and I'm sure everyone has got some energy. And now, ladies and gentlemen, has दोन काळजा, दोन मोना, दोन कुटुंब एक जाल्यात. बरबोजा आणि अंद्रादे गेले कुटुंब आज एक जाल्या. त्या संतोषाच्या संदर्भी आम्ही सर्व हांगा आजार आसात. दोन्ही कुटुंबातर्फेन हांव वलिटा लोबो जमिला सर्व ओळ्यांक स्वागत म्हणटा. तुमकां आज जॉयसन आणि प्रणिता एक जाल्यात म्हूण खुशी जाली की ना? खुशी जाली. कितले खुशी जाली? कम ऑन. मस्त कितले मस्त म्हळ्यार तुमी बोमान ताळयो पेटोवन म्हाका आन्सर दिचे. येस नो म्हळ्यार म्हाका कळना. Lovely, very good. I think you all should clap for yourself because everyone over here is looking very, very beautiful. Please, ladies and gentlemen, clap for yourself. आता वेळ वेदी सोबोनसो वेळ जावन आसा. पयल्यान पयले दोन्ही कुटुंबाची भुरगीं तशेंच यजमान आणि यजमानी आणि तांच्या भुरग्या सांगाता कुटुंबा सांगाता हांगासर मुखार येतात. सर्वांनी बसलेले बसचे ताळयाच्या आवाजान आणि डीजे मोविनाच्या संगीताच्या नादान तांकां आमी वेदीक स्वागत करचो. Don't think about it, just move your body. Come on, everyone, Listen clap. to the music, sing oh yeah. Everyone, Just clap. move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm Clap, dancing. clap, clap, everyone, come on. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, hey, oh. 'Cause you're confident, babe, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Okay, ladies and gentlemen, हांगासर दोन्ही कुटुंब हांगासर येवन आसात. बरबोजा आणि अंदाजे गेले कुटुंब सर्वांनी ताळ्याच्या आवाजान तांकां वेदीक स्वागत We can करचो. do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. Okay. हांगासर इतले सोबीत करून हांगा न्हेसून डान्स करून पुरो आयिल्ल्यात. तांकां सर्वांनी ओट्टूक मेळून ताळयाचे आवाज दिवचे. वन पिक्चर प्लीज. सर्वांनी स्माइल दिवचे. एक पिक्चर. Barbosa आणि आंध्रा गेल्या कुटुंबाक दोन्ही बसल्या सर्व सैरा
तर्फेन हांव तुमकां अभिनंदन पाठयता तुमच्या भुरग्यांच्या काजराच्या दिसाक. Congratulations to you all. So now the family will stay here. The kids, the flower girls, everyone can be seated. हांगासर काली जॉयसनाचे मम्मी पप्पा तशेंच प्रणिताचे मम्मी पप्पा आनी ताचे भाऊ भयणी सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ विल ऑल स्टे बॅक हियर. सो हांगासर जॉयसनाचे कुटुंब चूर स्ट्रॉंग हांगा स्ट्रॉंग आसा. हांगा पळया आमी वेन्यून कोण पर आसात जॉयसना गेली कुटुंबाची कोण सर आसात आवाज करया. ओके प्रणिताचे धाकटे हांगा असल्यार थंय स्ट्रॉंग आसा टीम. एनीवेज खुशी जाली पुरा फॉर दिस लवली एनर्जी वॉट यू हॅव. आतां वेल द स्टार्स ऑफ द डे दॅट इज जॉयसन एंड प्रणिताक आमी स्वागत करसो. टायम जावन आसा. सर आनी थोडेच वेळा खातीर उबे रावचे. आयच्या दिसाचे स्टार जॉयसन आनी प्रणिता मुखार सरतना देडे आनी देडी ओट्टू सर आनी ताळयाची आवाज दिवंका विसल मारूंक गोत्तेल्यांनी विसल मारचे बो मारतेल्यांनी बो मारचे ताळो गेल्यार ओडनी मागीर समज जातले फाल्यां. बट लेट्स गिव देम द ग्रँडेस्ट अँड द वॉर्मेस्ट वेलकम टू न्यूली वेडेड कपल जॉयसन अँड प्रणिता. Y'all trying to do 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Pop pop is showtime. 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 Guess who's back again? Oh, they don't know. Downtown. Oh, they don't know. Downtown. I bet they know as soon as we walk in. Show up. I'm wearing Cuban links. Yeah. It's Dynamix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blue. Ladies and gentlemen, everyone, clap your hands. Come on. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your jacket to. Ladies and gentlemen, you may be seated. Thank you so much. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the जॉयसन आनी प्रणिता केंचे फिल्म एक्टर आनी एक्ट्रेस बरी दिसना गे आज. बारी सोबून आसा तांकां कळोवंक जाल्यार तुमी स्पेक्सिकल लायल्यात न्ही. बारी कशी जाली आमकां. ताळयाची आवाज दिवची सोबीत जोड्यांक. असो त्या स्पेक्स आसून सोबीत दिसताय हिरो बरी दिसताय. पोर प्रणिताक आनी जॉयसनाक मेळटाना एक क्वेश्चन विचारले ह्या जोड्याक तुमचे लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज म्हणून. तांणी म्हणलें इट वॉज अरेंज मॅरेज. स्लोली एकामेकाचे वळख जाताना लव जावन सोडले. बट आय वूड ॲक्च्युली एप्रिशिएट दिस कपल. एक दीस मात मेळ्ळी बट द कंपॅटेबिलिटी वॉट दे हॅव मागीर तांचे अंडरस्टँडिंग काल आसा दोगां मध्ये दॅट इज रियली गुड. मस्ट एप्रिशिएट यू ऑल. सो प्लीज लेडीज अँड जेंटलमॅन या सुबीत जोड्यांक तुमी ताळयांचे आवाज दिवचे. वेडिंगाचे डिस्कशन किंचित जावन दी. जॉयसन मेड शुअर म्हज्या बायलेक काले जाय तशेंच हांव करता अँड काले जाल्यार काले करीचे म्हणून केले. व्हेरी नायस. आय रियली अप्रिशिएट दॅट. येस अँड हांगासर हांव तुमचे कडेन क्वेश्चन विचारता. तुमचे जवाब वय जाल्यार बोब मारीचे. आज तुमकां सगळो दीस बोब मारूंक करता कशें म्हजे ताळो ओडले गे तशें तुमकांय बोब मारूंक करता. आन्सर येस जाल्यार बोब मारया थाळयो पेटया. नो जाल्यार गोस रावचे. हांगासर आमची वखाल बाय प्रणिता मस्त सुबीत दिसून आसा. जॉयसन हँडसम दिसून आसा. And they are made for each other couple. ना काय ते वाली मुणे जाले. ओके येस ताळो पडलो वय कितले बो मारून गेले तांकां पाप. एनिवेज परत एक पडी ताळयांचे आवाज या कुटुंबाच्यांक दोन्ही कुटुंबाच्यांक आनी नव्या जोड्यांकी. सो हांगासर केंची बरें कार्य आसतना केक आमी मांडून हाडटात. हांगासर या सुबीत तुमच्या काजाराच्या जिविताची एक सुबीत केक आमी मांडून हाडला. तुमी तुमचे कुटुंब विंगड आसली तुमी जाल्यात एक. तुमी विंगड आसल्यात तुमी जाल्यात आज एक. आनी तुमचे मुखार आयते आसात
एक सुबीत सुंदर केक विनंती करता जॉयसन आणि प्रणितान मुखार सरचे आतां हात दन सुरी तुमच्या हातान धरची हे काजराचे सुबीत सुंदर केक तुम्ही ओट्टूक म्हणून कातरचे कातरले उपरांत तुमच्या फॅमिलीकी तुम्ही वांटून दिवन सो It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel गोजा तशेंच आंध्रा गेले कुटुंबाच्यांनी सर्वांनी तुमचे येवची बाप तांकां व्हडले कोण ओडोलता प्रेदन नातांत Yes, the couple can be on the stage, the best man bridesmaid be on the stage. And younger sir, I request Mr. Rakesh Pereira to kindly come to the stage, please. Celebration mundana cake in mugdana, butli open zaichet. So here we have arranged a champagne bottle, requesting Mr. Rakesh Pereira to kindly open the champagne bottle and start the celebration. Thank you so much, Mr. Rakesh. हांगा सर आमचे मध्ये आयते आसात Pies Caterers from Paladka, requesting the caterers to kindly serve the cake and wine. या कार्यानिमती बालाकीची उतरां उलोवंक तशेंच ह्या नव्या जोड्यांक तांची वळख करून दिवंक आमी एक मानसिनीक विंचून काडला. ती मियारतावन आयल्यात. नर्सिंग तेणे फादर मुलसन कंप्लीट करून आता प्रोफेसर जावन HOD ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनोलॉजिकल नर्सिंग
at Alwas College and Vaurudivnasa. Also, advanced certificate lactation consultant Antine Kela, rendered workshops and seminars more than 50 schools and colleges on adolescent problems. Resource person, Family Commission Udupi Diocese, serving in youth ministry since 16 years. YCS animator of Udupi Diocese, presently pursuing PhD in nursing, honors and awards. Honors and awards, Saungelar, Academic Excellence Award, Rajiv Gandhi University, Tauntika Mella, Women Achiever Award from Sugamya Zilla, Ukuta and Catholics Women Commission Udupi Diocese, Taunitika Award Dila, आणि वर्ते अवॉर्ड काले म्हळ्यार देवान दिल्ले एक सुबीत एक नवरो तशेंच देवान 3 सुबीत भुरगीं तिका फावो केला. And now I request our Toastmistress, Mrs. Genevieve Kavita Coutinho, to kindly come forward and give words of wisdom to this lovely couple and raise a toast to them. Over to you, Kavita Coutinho. Good evening, everyone. So, may stang bari sans magta. Joyson आणि प्रणिता एदोळूस लग्न सक्रमेंट स्वीकार केल्या तुमकां अभिनंदन. कंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ ऑफ यू. मोगाचे न्हू. सो आमी सर्व आनीकी नतलपिस्ताच्या संभ्रमांत आसाव आनी दोनूच दिसांनी आमी नव्या वर्साक पांय तेंकता वचना. ह्या संभ्रमाचे हांगा जमिल्ल्या सर्वांक तुमकां उल्हास पटयता. मोगाचे न्हू. सुमार 40 वर्सां आदीं 40 आनी इल्ली चड जाल्यात एका मानेस्तान मोगान एका नेण्ट्या बाळाची वाद धरिल्ली आनी त्या मानेस्ताक ते नेण्टें जाणटें जालां म्हूण आज ताणें वायनाचो ग्लास म्हज्या हातान दिला. वय आज म्हज्या मोगाच्या पोदोन इनास माम आनी मोदोर प्रिसिला मामयेच्या पुताक जॉयसनाक आनी ताच्या व्हंकलेक सोबीत व्हंकलेक डॉक्टर प्रणिताक तांच्या खासदारी जिविताक बरें मागोवंक म्हाका भोव संतोश तशेंच अभिमान भोगता. तशेंच हो अवकाश म्हाका करून दिल्ल्या दोनी कुटुंबाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. 2 वस्तू सांगात हाडूंक मनीस विविध विधानां वापरता. 2 कागदां सांगाता दवरूंक घम घालतात. 2 फातर सांगाता हाडूंक सिमेंट घालतात. 2 रुखाची फळी सांगाता हाडूंक खिळे मारतात. अशें आसता 2 मनशाक एक दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता हाडूंक रचनारान खाजर म्हणलें विधान सोदलें आनी तो संस्कार जालो. आनी ह्या रचनाराच्या वर्थ्या मांडावळेक खालती मान घालून आज जॉयसन आनी प्रणिता एकामेकाक काजारी बेसांत एकवटल्यान. जॉयसन आनी प्रणिताक ह्या पावंडाक पावोवंक आनी ह्या आयच्या दिसा म्हणसर ह्या दोनी कुटुंबाच्या वडिलांनी वर्ती मेहनत काडल्या. अशें आसता दोनी कुटुंबाची हांव पयल्यान वळख करूंक आशेतां. हांवें वळख सांगतना जस्ट थंयच रावन जस्ट वेव केल्यार पुरो. पयलें हांव प्रणिताच्या कुटुंबाची वळख करूंक आशेतां. मानेस्त पाऊल अंद्रादे आनी मानेस्तीन कार्मेन अंद्रादे हांचें एक देवबिरांतीचें कुटुंब. आनी मनेस पाऊल अंद्रादे फाटल्या 30 वर्सां सावन मुडिगेरेन ग्रोसरी शॉपाचें बिझनेस चलोवन आसा आनी ताची पतीन कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या रितीन सांबाळून आसा. ह्या सोबीत जोड्याक 2 जाणां भुरगीं. पयलो प्रदीप चार्ल्स आपलें शिकप संपोवन अश्विता रेनिटा लागीं लग्न जावन ही मुडगेरेंत वस्ती करन आसात. देव बरें करूं. दुसरें जावन आसा आयची व्हंकल मेबल प्रणिता. बॅचलर ऑफ होमिओपॅथीक मेडिसिन अँड सर्जरी फादर मुल्लर्स होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज तेरलकट्टेन संपोवन MD गव्हर्मेंट होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज बँगलोरान ताणें संपयलां आनी प्रस्तुत फादर मुल्लर्स होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजींत वावुरतें दिवन आसा. A beautiful woman is a beautiful woman, but a beautiful woman with brain is absolute little combination. Dr. Pranita, you are one of them. She is confident, courageous and kind. कुटुंबान
धाकटेन तरी कुटुंबान निमाणे धुवन जावन तशेंच बाबाक बोगाची भयण जावन ताणें कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या रितीन सांबाळल्या अशें आसता ताच्या मुखल्या काजारी जिविती ते बरें करून सुदारसून आनी आदारसून व्हरतले म्हूण आमकां खंडीत भरवोसो आसा. न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची वळख सांगची तर मानेस्त इनास बर्बोजा आनी प्रेसिल्ला बर्बोजा हांकां 5 जाणां भुरगीं ते एक चेरके आनी 2 चेडवां. पयलो स्टीवन सारिता लागीं काजर जावन 2 चेडवां भुरग्यांचो बॅरेनांत वस्ती करून आसा. दुसरो विल्सन हो रिला लागीं लग्न जावन देवान ताका 3 भुरग्यांचें देणें फावो केलां. हो परगांवांत वावर दिवन आसा आनी ताका रजा मेळनासतना ह्या कार्याक येवंक ताका साध्य जावंक ना. पूण खंडीत विल्सनाची मोन आनी सगळे हांगाच ह्या मठवांत आसतले. तिसरें जॉसलीन राकेश लागीं लग्न जावन 2 चेडवां भुरग्यांचो ती कुवेटांत वावर करून आसात. चवथो जॉयसन आयचो न्हवरो आनी निमाणें जस्वीन क्लॉडी लागीं काजर जावन बचपेंत बसती करून आसा. जर संपिगे इगर्जीन 7 वरांची गांठ जाली जर पयले मागणें सुरू करचें ह्या कुटुंबान. मस्त शिस्तेचें सतानितीचें कश्टी आनी देवबिरांतीचें कुटुंब इनास मामाचें. शेजाऱ्यांक तशेंच कुटुंबाच्यांक आदारसून सुदारसून व्हरचें मोगाळी कुटुंब हें. आनी इनास मामाक चेडवां भुरगीं म्हळ्यार मस्त मोग अशें ताका 7 जाणां नात्रां आनी 7 नात्रां देवान तांकां चेडवांचो फावो केल्यात. जॉयसन आपलें मरायन इंजिनियरींग शिकप संपोवन शिप्पार वावर दिवन आसा. बायल्या गांवांत ताणें इंजिनियरींग शिकप संपयलां तरी कृशेंत आनी सागोळेंत ताका मस्त आसक्त. भोव सादो भुरगो तो. जॉयसनाक सगळां जाय, फ्रेंड्सां जाय, कुटुंबाची जाय आनी सगळ्यांक तो मस्त मोगासो. ही फील्स हॅपी वेन अदर्स आर हॅपी. मोगाळ जॉयसन आनी प्रणिता नवें जिवीत नवो फुडार बांदूंक तुमी मुखार सरल्यात. ह्या वक्ता हांवें तुमकां चड बुदबाळ सांगची म्हाका गरज दिसना, कित्याक तुमच्या दोगांय कुटुंबाच्या वडिलांनी तुमच्या दोगांयच्या मम्मी डॅडीची कश्टी आनी देखी बरी जिवीत तुमकां मात्र न्ही हांगा जर म्हणल्यार आमकां सर्वांक एक आदर्श जावन आसा. मोगाल जॉयसन आनी प्रविता काजरी जिणी जावन आसा भोव अपुरबायेची आनी दादोसकायेची. हातूंत 3 संगती गरजेच्यो जावन आसात. बोगसाणें, त्याग आनी सोडदोड. केदळा एकामेका सुखी घडटात, एकामेका बक्षिया. एकामेका पसंद नातल्यो संगती त्याग करा. केदळा तुमकां दोगांकी एकच अभिप्रायक येवंक जायना तेदळा सोडदोड करा. देवाक पयिल्लें स्थान दिया आनी हाचे भायर कितेंय तुमचे मदें उणेपण आसा तर ती मोरी मायत भरती करून दितेली. देवाची विस्नार आशिर्वादांनी भुरग्या बाळांनी भरिल्लें सूख संतोसाचें भलायके बरीत काजरची जिवीत तुमकां हांगा जमल्या सर्वांच्या नांवी हांव तुमकां मागतां. Today, as we raise our glasses, we raise our hearts into gratitude to God who brought you together. May you find joy in little things, strength in hard things, and laughter in everything. Cheers. Let's all raise our glasses. Servani amche glass वयर उबारचे. And let's say cheers to this lovely couple. Wishing this couple lots of happiness, love, joy, peace and togetherness forever. Shrivi Kavita, thank you for sharing your marriage experience and giving words of wisdom to this lovely couple. आणि भोव अपुरबायेच्या रितीन तुवें एक मोठ्यान ह्या दोनी कुटुंबाची वळख करून दिल्याक तुका दोनी कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सो हांगासर इनास माम इग्नेशियस मामाक चेडवां भुरगीं म्हळ्यार बारिगी फुल्ल नात्रा चेडवात मेळ्ळ्यात. मात्र प्रसिल्ला बायक एक आशा आसूंक पुरो न्हय.
चेडोय जायचे म्हूण नातूय जायचे म्हूण नो प्रॉब्लेम हांगा आसा नोवे जोडे तुजी काळजाची आशा ती फुलफील करतली व्हेरी सून मात 4 वर्सां पासून दिसानाका ताजे उपरांत दिसारल्या जाल्यार तुमी There's a saying that homeopathy believes in healing from within. And today, love is the strongest medicine of all. So, हांगा सर प्रणितान जॉयसनाक मोग दिवन 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 जॉयसनाच्या खंयची उतरां येनागी तोंडान ती उतरां येना म्हणलो तो मात तरी तुज्या काळजान मस्त बोगनां आसतली हांव विनंती करता पुरेंच्या समोर तुवें मुखार येवन तुमच्या दोगांची काळजाची बोगनां तुमी उसारची बागी साज तुमकां सर्वांक आयसो बागी दीस फाव केल्ल्या दनिया देवाक अर्गां तुका दनिया देवा फाव केल्ल्या मोगाळा वय बापय तुमचो सॅक्रिफीस देख आनी मार्गदर्शन वरवीं हांव आज ह्या हंताक पावलां उपकार बावडटा दट्टू स्टीवन असो ल्हानपण जबाबदारी घेवन परगांवा वचून कुटुंबाक आदार दिल्ल्याक आनी ताची पतेण सरिता सगळ्यांची मोगाळवणी घरांत सगळी जबाबदारी तशेंच कुटुंब सांबाळून व्हेल्ल्याक अर्गां देवा फाव केल्ल्याक बाव विल्सन म्हज्या सगळ्या कामाच्या फुडाराक एक बलिश्ट खांबो ताची पतीन रिणा जोविता सदांच हांसून मोगान हर एक आमच्या कुटुंबा गरजांनी पाठिंबो दिवन आसाय उतरां म्हजी उणी पडटली उपकाराची तुका बाये जॉस्लिन रेक म्हज्या पडण्यान उठोवंक तुवें म्हाका धैर्य दिलाय न्हय आसता ताचे व्हरते तांचे व्हरते फाव केलाय हें सगळें साध्य जालें तुका तुज्या मोगाळ न्हवरो राकेशा वरवीं राकेश तुका वर्णूंक आनी उपकार आठोवंक म्हजी उतरां पावची ना तुका आमच्या कुटुंबाक दिल्ल्या दनिया देवाक अर्गां एक भयण जोस्वीन तुमी कितें कालचे रोसाचे आनी आयचे कार्ये सोबलेले पळोवन आसात हाचो पटलो वावर सगळो तासो जावन आसा आनी ताका पाठिंबो दिला न्हवरो क्लॉडी तुमच्या दोगा वेळे खंडीत हे कार्याची तयाराय पंता पावती नासली देव बरें करूं दोगांयकी तुमकां उपकार पडूंक आशिता म्हजी मावशी आयरेन बाप्पू जॉर्ज पिंटो हांव दायकंत उबें राव ना तुमी केवल म्हजो बगार म्हज्या दोगांय धाडटूंक आमचो फुडार सोदून आसतना रावंक आसरो तशेंच कुटुंबाचो सलो मोग दिला तुमकां तुमच्या दोगां भुरगीं जॉयलीन आनी नॅस्लिनाक आमच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा म्हजे सांगता आज देडो जावन आसा ट्रेशान डिमेलो देडी जॅस्मीन तुमकां देव बरें करूं हांव देदोळूच तुमी तुमचे कॉन्टॅक्ट शेअर केला आसतले कितेंय जावन तुमकां बरो फुडार मागता सोमेस्तांक देव बरी सांज मागता म्हज्या आनी जॉयसनाच्या रेस्पेर केल्ल्या बाब फादर जॉन वास म्हजो मोगाचो माम आनी अर्थभरीत शर्माव दिल्ल्या बाब सुनील पिंटो मिसान साहबटवणी केल्ल्या बाब रोनाल्ड वेगस बाब सिरिल डिसोजा बाब डॉनी बाब जॉन बार्बोजा बाब नीलेश क्रास्ता बाब रोहन डायस बाब नेल्सन पायस बाब आल्बन आनी हांगासर आयिल्ल्या जॉयसनाची मावशी सिस्टर उदया आनी तशीच म्हजी मोगाची सिस्टर हेलेन आनी तशेंच दियाकन जॉयल वेगस आनी ह्या सर संगतींनी सांगात दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या मामा देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आयच्या मिसाक सुमाधुर गितांनी सांगात दिल्ल्या संपिगे फिरगजेच्या कॉयर पांगडाकी हांव उपकार बावडटां आज हांव उपकार बावडटां म्हज्या पापा मम्मीचो तांणी म्हाका बरें शिकाप दिवन सुख दिवन मार्गदर्शन दिवन आज ह्या पावंडाक पावशें केलां पप्पा आनी मम्मी तुमी दिल्ल्या मोगाक आनी त्यागाक हांव ऋणी जावन आसा देव तुमकां बरी भलायकी आनी भरपूर आशिर्वाद आनी बरो म्हूण मागता
हांव उपकार बावडटां म्हज्या मोगाचो भाव अण्णा आनी अश्विंता. तुमी दिल्ल्या मोगाक आनी सहकाराक हांव तुमकां काळजांतल्यान अर्गां दितां. आपले भलायकी निमती हांगासर येवंक जावनातल्या म्हज्या मोगायच्या मांयक देव बरी भलायकी दिव म्हूण मागतां. हांव उगडास काडटां आमच्या दोगांयच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सोमेस्तांचो देव तांकां ससनाचो विशय दिव म्हूण मागतां. देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सर्व कुटुंबादारांचो, काजिन्सांचो, सैऱ्यांचो आनी सर्व मोगाच्यांचो. लक्षिल्या आनी पयशिल्या गांवांत हांव हांगासर म्हज्या काजाराच्या सर्व कार्यांनी तांणी सांगात दिवन सुदारसून व्हेलां. तुमकां सगळ्यांकी हांव सदांच ऋणी जावन आसा. तशेंच पदोन मदोनिकी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा म्हाका सांगात दिल्ल्या देडयेचो. थँक्यू प्रिती. आनी देव बरें करूं म्हणटा सर आमच्या फ्लावर गर्ल्सांचो आनी भलायकी मागिल्ल्या कविता बायेकी हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. I extend my special thanks to all our friends and colleagues, especially mine from the Mullerian family who have come here. Your presence and support means a lot to me. Thank to all. Last but not the least, देव बरें करूं म्हणटा म्हजो पतीक जॉयसनाक. Thank you for choosing me and supporting me. I love you. Thank you all. आनी एकरेक जावन उपकार बावडटा हांव सलीम हौशी तेजी भुरगीं येन्ना थंयसर तुमी हांगा डान्स पळयला आसतलो. काल डान्स पळयला तांणी सगळ्यांनी येवन थोड्याच दिसांक येवन पुरो तयार तांणी केल्या. तांणी सर्व रितीन सहकार दिल्या तांचो उपकार बावडटा. सो बापू मावशांचो, मामा मामियांचो आनी कजिन्सांचो आनी स कुटुंबादारांचो. आज हे कार्य बऱ्या रितीन सादर जालां. हाका कारण जाल्यार DJ मर्विन, कॅटरर्स, पायस कॅटरर्स, वेन्यू डेकोरेशन, JJR इव्हेंट्स, फोटोग्राफी, फ्लॅश स्टुडिओ आनी कार्य चलोवन व्हेल्ल्या विलिटा लोबो. तुमकां सर्वांक म्हजो आभार. आनी एक हांगा हजर आसलेल्या आमच्या तुमकां सर्वांक उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಣೀತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. प्रणितान जॉयसनान दोग पुरेंकी रडोवंक केले एक्सेप्ट एक जण रडोवन आज. तो जावन आसा प्रदीप, प्रणिताचो भाव. कालाक म्हणटा ताका बारीक खुशी जाली. मम्मी लेग पीस 2 आसले कडेन पुरा प्रणिताक दिताली आनी टेन्शन ना. प्रणिता गेले घरात हांव दोनी लेग पीस मुजेत जाले म्हणणे. येस कळ्ळें म्हाका पळोवन तो तुका. एनिवेज तुमच्या ह्या स्पेशल डेंत आमकां भागीदार केल्ल्याक तुमकां दोगांयकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. Requesting the caterers to kindly collect the glasses. La 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 la. Tikun yo moga moja pois kor sogli chidna don kalsa एक कोरिया सांगाता नाचता. जॉयसन आनी प्रणिता हांगासर केक कटिंग जालें, शॅम्पेन ओपन करून जालें. मात एक स्पेशल परफॉर्मन्स तुमचे तावन येवंक आसा. मातसो इतले बडी तुमी दोगांयनी ओटूक मेळोन प्रॅक्टीस टायमार, रोसाच्या टायमार, एंगेजमेंट टायमार तुमी नासलो आसा. मात आज पयल्यान पयले फावटी आज आमचे सर्व मोदे ती आज दोगांय होरेत आनी वोकाल जावन हांगासर नाचतली. सो विनंती करता जॉयसन आनी प्रणितान देयकन मुखार सरचे आनी तुमचे काजाचे पयलो नाच तुमी आमचे समोर नाचो. Requesting the best man and bridesmaid to kindly leave the stage, please. Ladies and gentlemen, for the very first time, Joyson and Pranita are going to dance together as husband and wife. तू हे सणाय म्हूण आमचे पयले भेटेन हांव बियान तरतरलो उलोवंक जावना. ह्या घडयेक म्हज्या मेळ्ळो काळजाचो मोग जिवितान चुकलेले कुडीचे बागदे. हांव तुजो मोग करता म्हाका वेंगेन तांव घेता तूं
चढ वेळ ना म्हज्या मोगाक ना तुझ्या बोटान सोबचे मदयेन संवसाराक सांगता म्हज्या जिणेक कारण तुजेरच विश्वास काळजाच्या मोहाळ उतरान हे हांव सांगता Wow, felt like the angels are dancing in heaven above, isn't it? It was a magical, mesmerizing performance here by Joyson and Pranita. Sir, Vani Parat ek pudi taliyachi आवाज देऊन for this lovely couple here. म्हाका तर खुशी जावना सांगा राहुल. So now it's time for a bridal march. Requesting all the family members and friends to kindly come on the dance floor, please. Doni kutmache, Barboza, Tashins, Andra de kutmache, Logaini, Mukarionche, and all the friends are here, cousins, requesting you all to kindly come and join us on the dance floor. We have empty chairs to the left-hand side. So yarella eduridiri, ali entrance at the Madi. You can please go and sit on the left-hand side. तुझ्या बायलेक पळोवन तुका संतोष जावंक पुरो आज मस्त मस्त संतोष जावंक पुरो कित्याक ती एंजला बरी प्रिटी प्रिटी दिसता विशयान खाली सांगूंक बरें दोन वस्तू खाले ताचे वयर लायक ते तुवें पुरेंच्या मुखार सांगचे आस आय मीन समथींग वीच यू लायक अबाउट हर क्वॉलिटीज ताजे स्मायल आणि खंयचे सांगते रॉंग जाताना ते समजोवन काडचे आनी समजोवचे दीज आर द टू क्वालिटीज डॉक्टर ने तशें गोत्ता सरी जेंड्यांचे सरी वाल पडबण गोत्तुंडा रे Okay, now Pranita, tell me, what are the two qualities what you like about Joyson? Vicky sir vani mukari sa? He's very understanding and his care towards the family is extraordinary. कुटुंबा सो इतलो मोग करताना प्रणिता सोय दोडतो बापान मोग करता म्हण हांगा सर आंध्रा दे गेल्या कुटुंबाच्यांक बरोसो ऑलरेडी मेळ्ळा सोंग पुरो रायट Yes, lovely. So now it's time for some bridal march. So now we have Andrade family, Barboza gele kuta mangasarasat. We are just going to walk straight there to the aisle. At the end, the couple will be there. Then we are going to make a tunnel. तुम्ही तुमच्या पार्टनराचे हात धरचे कशे मुखले जण काले स्टेप घालतागी तुम्ही ते फॉलो करून येवंक आसा इट्स जस्ट अ स्मॉल पाथवे बट लेट्स एन्जॉय अँड मेक दिस इवनिंग अ मेमोरेबल वन फॉर द कपल सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट Yes, lovely. Can we have the music, please, DJ? Yo! Come on! Everyone, go on. Ole, ole, Wait. ole, 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 ole. Feeling on. Come on! Feeling on. Come on. Burning up, burning Feeling on. up. Let me be burning up, burning up, Feeling on. burning up. Come Come on. on! Me mind on fire, me soul on fire, feeling hot, hot, hot. Feeling on. Everyone, come on. Find yourself. Oh, party people all around me, feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Oh, what to do on a night like this? Music sweet, I can't resist. We need a party song, Crossfire. a fundamental. Hey, come on. Boom, boom. So we can Get mad now, get mad now, get mad now. Everyone, come on. Then we room, Get mad now.
haga salto. Okay, everyone. Face your Hold up. partner. Échame pone ya partner, échame Mr. ponche. Worldwide, die. Good, yes. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Serio. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it louder. Echa para allá, todo lo malo Everyone, put your echa hands up para in the allá. air. Put your hands up in the air. Bend down, bend down. Now take it Go low. to the floor. Take a step to the right, to the left one time. Hands up in the Put air. your hands up in the air. That's it, that's it. Take it low. Take a step to the right, to the left one time. Put your your hands up in hands the up in the air. Put them, Now that's it. take it low. Take a step to the right, to the left one time. Put your hands up in the air. Down on the floor. Take it low. Take a step to the right, to the left one time. Okay, now the couple I don't care about the will money, walk through the no. tunnel of love. I don't care about the High fame, five, no. kiss, It's and all come about the forward. journey. My name is known to change presidential campaigns. From Minority Reports to Majority in votes. Give you a Wi-Fi. The streets of the Some Bahamas people on the can boats. block Life them. is funny. You No, can ask them that's to why I kiss, say, hug, and proceed. todo lo malo echa para allá. Say it with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Put your hands up in the air. All people Take from it there, low. follow the couple and come forward. Couple acaba canta miącie. Put your hands up in the air and take it low. Take a step to the right. Red one. Vivir mi vida, la, 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 la. Oh, no. Vivir mi vida, la, 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 la. No. Vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Partner alisar A वाली veces चल solo अभी तक una मिącie. gota Partner alisar बिता सरिया. puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La ley. Vivir mi vida, la. Oh, no. Vivir mi vida, la. Vivir mi vida, la. Vivir mi vida. Jam jam, ay chiqui chiqui bam bam, ay chiqui chiqui bam bam, ay chiqui chiqui bam bam, ay chiqui 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 bam bam, ay chiqui chiqui bam bam, ay chiqui chiqui jam jam, ay chiqui chiqui bam bam, 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 ay chiqui chiqui jam jam, ay chiqui chiqui bam bam, ay chiqui chiqui bam bam, ay chiqui chiqui annak itt van a nyár. Mindenki ma örül, táncot jár. Mojito, Make them kiss each other. Come on. a lányok iszák már a piña coládát. Új jó hangulat, mindenki jól mulat. Mindenki ma örül, táncot jár. Buli lesz éjszaka, senki sem megy haza. Kezdődik a szombat esti láz. Csem, csem, egy csiki, csiki, bam, bam. Na gyere, mutasd meg, hogy te vagy itt a buli király. Csem, csem, egy csiki, csiki, bam, bam. Minden szőke, barna, fekete lány téged kíván. Okay, stop the couple, stop the couple. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro. ¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tu pena? Loca
caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano Okay, all the lovely people, come on. Join on the dance floor. And let's do the line dance together. Everyone, come on. no te quite ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Balanza la locura, morena, bella a mi lado. Ninguém vai ficar parado. Quero ver esse futuro. Balança la locura, morena, bella a Come on, mi all people, join. Join us, come on. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, 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 oi. Seja morena, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. प्रणिता तुझी लिपस्टिक काही गेलं मका सांग पुरा जॉयसनान खाऊन सोडले का आले जॉयसन तुका किस ते म्हणले खाऊन सांगू ना तुका एनिवे सांगा सर कुट मादारांक बारीक कशी जाली तुमकां पळोवन थँक्यू सो मच प्लीज अपलॉड फॉर युअर सेल्फ प्रणिताच्या तोंडान संतोष जॉयसना कशी आले लिपस्टिक खाऊंक मेळ्ळे म्हूण भूक लागताली एवढो ताका एनिवेज येस नाव वी हॅव द फॅमिली युअर ऑन द डान्स फ्लोर. Hope the friends are also here. Your friends are all here. Yes, Sanga sir, any friends of Pranita and Joyson? It would be really nice if you could please join us on the dance floor because this is a special day for them. Let's make it more memorable and more special. Kunyang sasle konne ni bosong na boslang ku jawandi nan manali cateringachi. Okay, yes. I'm going to lead the steps, very simple step. Let's do it together, okay? And in between, if at all I point out at Pranita, she is going to lead us with the step. Immediately, tuka point out kelar, tu anga mu kariyon na songa sa. We are going to follow her. If I show Joyson, he is going to come forward, he is going to lead the steps. Zai nagi? To kenje porbu dance karta ge magir? Best dancer, very good. Joyson to lead karam kas full time. Okay, any good dancers here among us? Mini. Mini, where's your Mickey? Okay, Mini also can lead us in the dance, okay? I'm going to point out to you, you can lead us. So now, ladies and gentlemen, let's do the dance together along with DJ Mervin. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh eh oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी फैन don't miss that chance all the Rajini fans don't miss that chance तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लाका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लाका 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 लाका
तांबडी तांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी तांबडी चमकते उन्हात लका 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 Suzulango, Fugilango, tuja barara soro marungo. Suzulango, Fugilango, tuja barara soro marungo. Ai GIs, badli kavar kunangora watlongo. Suzulango, Fugilango, woo. For all the Bayammas here, Bayamma, edur balayir. Kalle så bit, en katte så bit. Bolon celebrar titt nit. Tu shar zadana, cute smile ditana. Mate regla kanne ninna mit. Bayamma, Bayamma. Put your hands up in the air and dance ma. Bayamma, Bayamma. Tunsu mujhe baila Bayamma. Bayamma, Bayamma. Put your hands up in the air and dance ma. Bayamma, Bayamma. Iya yenna baila Bayamma. Everyone, come on, join together with the couple. Baila, baila, come on. Put it up to Maronia, now it's a return nasty. 2 minutes. Undra muja mama, ani au santa tuka. Undra muja mama, ani au santa tuka. Ani mazori chapila lagi felu madinaka. Ani mazori chapila lagi felu madinaka. Undir mama ailo, ani pachi ponali pulo. Undir mama ailo, ani pachi ponali pulo. Ani mazori chapila nataka yaka kasa hailo. Ani mazori chapila nataka yaka kasa hailo. Ya ya maya ya, ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Thank you so much, ladies and gentlemen, for the energy what you had here on the dance floor. Thank you. Please clap for yourself. And now, Raja Chandra. Yes. Dr. Raja, please come back with your wife. We will be having one slow number. It's going to be for all the lovely couples here. So all the couples who have gone back because of my mic timing, please, I to kindly come back again on the dance floor, please. That's going to be only for the couple. This dance is going to be for the couple. Ladies and gentlemen, please get your partner and be on the dance floor. A slow number by DJ Mervin. Grab your partner. They say you know when you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitation never helps. How could this be anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch, and I
this love. One smile, one kiss, two lonely hearts is all that it takes now, baby. You're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this be anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they call this love. Oh, I think they call this love. What could this be between you and me? Wow, to all the lovely couples here on the dance floor, thank you so much on behalf of Joyson and Pranitha. Thank you. Okay, doctors, the ones who are not married. Okay, they've not come. Anyone else? Anga sar kona kaza zauna cheda ni chedwa. Anga sar kon para sadeken mukari onche. Kaza zainatli pura. Bionche na ka vinzalari tum katakshan kaza zaina. It's just for fun. So don't be scared. Winner zank iPhone 17 meltage. Wait, Joyson. iPhone 17 is the prize. You have to give us iPhone. Me, Pranitha and Joyson. Okay? Wait, take us a phone. Tu winzalar. Because you're considering as lucky person, na? Dusrang winzala ti gift itat. Okay, I'm going to blindfold the bride, and I want all the kids to kindly move aside, please. Anga sir magir gara functions ala pantum kapura kasro insunga untam time dita. Magiri wait to me. Okay, you just have to walk slowly for the music in one side, okay? To the left you'll be walking. Joyson is holding the ribbon, the bouquet. Pranitha, make sure you grab one ribbon and cut the ribbon. Yes. So now, DJ Mervin, music please. Keep walking, come on. All the little kids requesting you to kindly move aside. Durgang tunche sambaliya. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puedes dar mejor. So once you're out, can go back. Como pa rumbear, bailando caliente, del pali de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puedes dar mejor. Súbela, bájala y ponle bajo. Go slowly. Enjoy the music. Este party no tiene fin, activado, brinca la casa candela, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena que mano arriba no la dejen caer, seguimos de la mano, vamos cógele el ritmo, cintura, rodilla, al piso va. Go slow, enjoy the music and go slowly. Vamos cógele el ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el lindo. Esto está como pa rumbear, pa pasarla caliente con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Esto está como pa rumbear, pa bailarlo caliente, y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Bailando así es que me gusta, como la cintura ritmo se ajuste, que me tiene loco tanta soltura. Ese movimiento es una dulzura. No importa la bandera,
se formó el sal pa' afuera. Aquí cabe todo el que quiera. No lo pare ahora, dime mano arriba, no la dejes caer. Seguimos hasta el amanecer. Estás llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando lindo. Bebedita puesta en la esquina. DJ pa' la bocina. Come on, everyone, keep clapping. Let's see who's the lucky winner. Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calzón. No puede estar mejor. Y esto está como pa' rumbear, pa' bailar lo caliente, de pali de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. One minute. Joyson, तू दवीचे म्हणना जॉयसन तू ते इंत रावल्यार जालें तोडून तावन सुत्त मारन आसा प्रणिताचे तू विसर ताका इंत रावल्यार जाता म्हूण मोगार इतलो पोट लागे तो विशय विसरून गेलो ओके जॉयसन ते इंत राव तू दावा नाका तुका वळलो का मागीर येस जॉयसन ते इंत राव प्रणिताचे लागीत राव सो इट्स इजी फॉर हर या स्लोली बॉय स्लोली प्लीज लेट्स मेक इट इजी यस years eligible bachelor तुमच्या मनांत कोणी आंगणा आय मीन नेबरहुडान कोणी चेडू असलं तर जाल्यार was not married प्लीज कनेक्ट करून दिया कुशेन हांगासर रावला द विनर व्हॉट्स युअर नेम जोएल काले तुम्ही ओके जोएल प्रणिता सो कझन खंय जोएलाचे कॉन्टॅक्ट नंबर बायोडेटा जाय जाल्यार देखून प्रणिता कॉन्टॅक्ट करचे सो जोएल कॉंग्रॅच्युलेशन्स वी हॅव अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम द ब्राइड एंड ग्रूम iPhone 17 या गेम खेळल्यान 1 लाख मात बेजार जाले कोण असोंक पुरो तोच ताणे रिब्बन वयर धरले चिंतले ताणे ताचे चान्स येना म्हणून खडचो ताणे बारी बेजार येवन गेलो तो एनीवेज वेल प्ले थँक यू सो मच फॉर कमिंग हियर येस दोय नसतान पळोवन बारी खुशी जावन आसा मात आनी की खुशी जाता केला म्हळ्यार दादल्या मनशाक ताचे बायल ताच्या मोगाचे बायलेन साडी न्हेसून तांबडी साडी न्हेसून फुलां आनी भांगारान शिंगारून आयल्यार आनी की सड्ड संतोष वय की नाही जॉयसन येस वय सो हांगासर जॉयसनान आनी ताच्या कुटुंबाच्यान मोगान थोडे खाणी काडल्यात विनंती करता जॉयसनाची भयण्यो जॉसलिन बार्बोजा तशेंच जेस्विन बार्बोजान मुखार येवचे साडो मात आनी येवचे तुमी मुखार मोगान तुमच्या उणयेक उणयेचे हात धरून तुम्ही मोगान साडेच्या न्हेसपाक उठोवचे हांगासर दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रिया लागीं विनंती करता तुम्ही सर्वांनी हांगासर मुखार सांगात दिवंक आसा देखून सर्वांनी मुखार येवचे बरोबर जाता अशी आंध्रादी गेले कुटुंबाच्या स्त्रियांनी Kitia sentimentai gomaka Tucia rupak bulonancha Have uce fultu Sontiace manik uswadace असल्या सर्व स्त्रिया लागीं विनंती पुरेनी ड्रेसिंग रूमाक वेचे म्हणना The ones who are actually making her get ready, please go to the dressing room. आणि एक 15 minutes time दिता तुमका 15 minutes भितर तुम्ही वकाल बायेक साडे न्हेसून
बंगारांनी फुलां शिंगारून पाटी हाडीचे कित्याक म्हळ्यार जॉयस सराक चड वेळ रावून ओके लेडीज हांगासर नासोंक येवकास आसा देखून कोणी लागशिल्ले कुटुंबाची मात ड्रेसिंग रूमाक येतात उरली हांगासर ती रावचे. And now I request all the gentlemen who are wearing suit to kindly come forward. We're going to take a picture with the groom, please. Flash Studio was capturing lovely memories tonight. So let's give the best smile. दान कसले तर जाल्यार दान दाखोवचे तुम ओके आता 3 2 1 म्हणटना पुरे बो मान थम्स अप दिवचे काउंट ऑफ 3 2 1 लवली आता अनेक पोज दिया जिम मागे येताना कशे तुम्ही अशे एकन रावतात पुरा बॉडी बिल्डर हलका बरी कम ऑन एवरीवन यस लवली सुपर Okay, thank you so much, gentlemen. You may all be seated. हांगासर घरचे यजमान बरबोजा गेले यजमान आनी यजमानीन तशेंच आंध्रादे गेले यजमान आनी यजमानीन म्हाका क्लियरली सांगला लोकांक जेवणाक चड वेस्ट लेट करून दिवं नजो ताका टायमार जेवण दिचें म्हूण. सो हांगासर घरचे यजमान आनी यजमानीन रुचीक जेवण तयार केला. दॅट इज बाय पायस केटर्स.